saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Darou Ndiaye TV. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam nahmaduhu ala jazili ni'ami wa nashkuruhu ala wasi'i karami wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin amma ba'd fa inna lil kalimati sihraha wa lil bayani atharahu wa lil arabi makanatuhu allati tasmu bin nufuz wa tuqidha al himam wa taftahu mawaqid al fikr ala hawalima min al jamal wal ma'na fi mihrab al harf مثلهم من نور البيان ما يوقظ بنا عبق اللغة ويمنح الروح صدقا للتعليق بين سواد الحياة وقائم الشعور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد المدير المحترم، أساتذة الأجلاء، أولياء الأمور الكرام، زملاء التلاميذ الأعزاء، أقف أمامكم اليوم وأنا أشعر بالفخر والاعتزاز بانتمائي إلى هذه المدرسة الرائدة التي لا تعلمنا فقط القراءة والكتابة بل تغذينا القيم وتفتح لنا أبواب المستقبل وتشجعنا على الحلم والطموح والسعي نحو التميز. أيها الحضور الكريم، نحن نعيش اليوم في عصر العلم والمعرفة، عصر لا مكان فيه للكسل أو التراخي، بل هو عصر يتقدم فيه من يملك العلم والمهارة والقدرة على الابتكار. لذلك فإن مسؤوليتنا نحن التلاميذ كبيرة، لأننا حملة المستقبل وبناة الغد. علينا أن نحب العلم لكل أنواع، لا نكتفي بما ندرسه داخل الفصل، بل نبحث ونتعلم ونقرأ وتنعرف على مختلف مجالات المعرفة. والعلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء تشرح لنا كيف يعمل هذا العمل، وعلوم الحياة تكشف لنا أسرار الكائنات، والرياضيات تدرب عقولنا على التفكير الدقيق والمنطقي، واللغات تفتح لنا النواقض على ثقافات العالم المختلفة. ولا ننسى التكنولوجيا التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. علينا أن نتعلم كيف نصنع التكنولوجيا ولا تكون فقط مستهلكين لها. نحتاج أن نتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وكل ما يساعدنا على تطوير أوطاننا والمشاركة في نهضتها. زملائي الأعزاء، التعلم لا يتوقف عند أبواب المدرسة، بل هو رحلة مستمرة مدى الحياة. كل واحد فينا لديه طموح، وكل واحد فينا يستطيع أن يحقق إنجازات عظيمة إذا جد واجتهد وكان لديه إيمان بنفسه وثقة بقدراته. لا تجعلوا من الفشل نهاية، بل اجعلوا بداية جديدة واسعوا دوما نحو الأفضل. وإلى أساتذتنا الأعزاء، نقول لكم شكرا من أعماق قلوبنا. أنتم الذين تضيئون لنا الطريق وتزرعون فينا الأمل وتدفعون لتكون أفضل. لن ننسى فضلكم علينا، وسنعمل ما علمتمونا إياه في قلوبنا أينما ذهبنا. وإلى أولياء الأمور الكرام، نقول لكم أيضا شكرا. أنتم الدعم والسند، وأنتم من يصبر ويتبع لأجل أن ننجح ونحقق أحلامنا. وفي الختام أعدكم جميعا، نحن التلاميذ، أنتم جيلا محبا للعلم متشوقا للمعرفة طامعا إلى خدمة وطنه ورفع رايته في كل المجالات، في الطب، في الهندسة،
في التعليم، في التكنولوجيا، في النقل البحري، وفي كل ميدان فيه فائدة وخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Queridos vigilantes, señor Diop, queridos profesores, queridas profesoras, queridos parientes, queridos invitados, queridos alumnos y queridas alumnas, queremos dar gracias a Dios y deseamos la bienvenida a todos los que han venido a nuestro llamamiento, cualquiera que sea colegio o liceo de origen. Estoy muy alegre estar delante de vosotros para exprimir mis sentimientos más sinceros. El colegio tiene eminentes profesores y profesoras que nos empujan a aprobar. Agradecemos también el CCFDT, trabajador señor Diop, que tiene la costumbre de empujar los alumnos a trabajar durísimo para el éxito. Agradecemos nuestro querido padre Baye Mayib Ndiaye. Agradezco señor Gujabi, señor Samb, señor Fall Oustaz, señor Ndiaye Oustaz Mapenda, señor Ndiaye Oustaz, señor Ndongo, señor Ndiaye Anglais, señor Hagey y vigilante señor Diop. Queridos parientes, observamos que los alumnos que abandonan la escuela se ven cada vez más preocupantes en la sociedad. Queridos parientes, por favor, queremos que este fenómeno sea erradicado porque los niños serán la generación futura. Muchísimas gracias, que la fiesta sea bonita. Ladies and gentlemen, dear guests, teachers, parents, and students, welcome. First of all, thank you for all coming in this special edition for us. I profit in this opportunity to thank our teachers because they are teaching us, helping us, and for giving us, making us what we are today. The teachers are undoubtedly the backbone of the society. They play a big role in building the character of the students. They give you the knowledge. Teachers have the ability to shape up millions of students and get them on the right path. They are with second parents. They help you to become a good human being. I want also to tell you about the importance of the education. Education is the path to a better future. It helps you to learn new things, understand the world, with gain knowledge, skill and confidence. It teaches discipline, hard work, and how to solve problems. Education is just not about reading books. In school, we learn how to work in teams, respect others, and grow together. Education is the most powerful tool in the world. Teachers good manners. Education also helps us to understand the difference between right and wrong. Without education, we can't grow as a society. It helps us to reduce the poverty, build strong community, and live in peace. When we are educated, we can do many things in life. We can become doctor, teacher, pilot, or anything we dream. Education is the first to the future, and tomorrow belongs to those who are prepared for today. It means learning. It helps you to read, to write, to think. In school, we don't only study math, science, and language. We also learn how to work, respect each other. So my dear friends, let us study hard, respect our parents. Our parents send you to school because they want you to have a bright future. Our teachers work hard to teach us, so we should study well, respect our teachers. There are many children in the world who do not get a chance to go to school. We are lucky to have this opportunity. So we should be thankful and make the best use of it. In the end, I want to say what education is the light that removes the darkness. Parrains, chers enseignants, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers élèves, nous voici encore réunis aujourd'hui pour célébrer la fin de cette année scolaire. Une année riche en défis, en apprentissage et en moment de partager. En tant que représentants des élèves, nous tenions à prendre la parole pour exprimer notre gratitude et partager avec vous nos sentiments
d'abord, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à tous les acteurs de notre communauté éducative. Merci aux enseignants de l'école privée Taïsirul Maraqib Serigne Darou Assane Ndiaye pour leur patience, leur dévouement et leur engagement à nous transmettre le savoir. Merci aux parents pour leur soutien indéfectible, leur présence à nos côtés et leur confiance en nous. Merci au personnel de l'école pour son travail essentiel à notre bien-être et à notre réussite. Merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour le bon fonctionnement de notre établissement. Cette année a été marquée par des moments forts et parfois des difficultés. Nous avons appris, grandi et évolué ensemble. Nous avons pu constater l'importance du travail d'équipe, de la solidarité et du respect mutuel. Nous sommes fiers du chemin parcouru et nous sommes conscients des efforts qui restent à faire pour atteindre nos objectifs. Nous sommes convaincus que notre école regorge de talent et nous encourageons chacun à poursuivre ses rêves, à oser et à croire à son potentiel. Nous sommes la relève et nous sommes prêts à prendre notre part dans la construction de notre cher Sénégal. Nous lançons un appel à l'ensemble de la communauté éducative pour qu'ils continuent à œuvrer ensemble pour une école plus inclusive, plus innovante et plus porteuse d'espoir. Nous avons besoin de votre soutien pour relever les défis de l'avenir. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons faire de notre école un lieu d'excellence et d'accomplissement pour tous. En ce jour de fête, nous vous souhaitons à tous de joyeuses vacances. Reposez-vous bien et ressourcez-vous. Et revenez avec la pleine énergie pour la prochaine année scolaire. Que l'année prochaine soit plus belle que celle-ci. Merci à tous. saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su nekk fii si Darou Ndiaye TV